Pomaže Bog i dobar dan, dragi gledalci, narodi Srbije, svi Srbima gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Ovo je emisija Intervju produkcije medijske kuće Srbin Info i Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a imam čast da mi je opet u goste došao akademik, profesor i doktor ekonomskih nauka, dubinski strukturni ekonomski analitičar, gospodin Slobodan Komazić. Pomaže Bog, gospodine Komazić. Bog vam pomogao, Dejan. Evo sad ćemo razgovarati o svakodnevnim problemima, ono što nas tište ekonomskim, ali sa naučne strane. To mi je jako bitno, zato što ja primećujem da i u medijima kad dovedu neko koji je stvarno isto kao vi ekonomski naučnik, oni o tim stvarima pričaju više na banalnom nivou. Bojim se da i tu Aleksandar Vučić sa svojim pristupom o ekonomskim temama naneo isto dosta loših stvari kada je u pitanju naša javnost i njen odnos prema ekonomskim temama, jer jako su bitne ekonomske teme, od toga i zavisi funkcionisanje društva i države i zato je bitno po meni da to obradimo na taj način, da to bude zasnovano na činjenice, sa naučnom metodologijom i da to bude jasno, da ne bude neka manipulacija ili neka politička agenda radi nekih skrivenih ciljeva. Zato bih hteo, ajde za početak da mi objasnite nešto što sam se ja prvi put sad susreo, nisam ni znao da tako nešto postoji i na koji način. Srbija se prvi put zadužila putem privatne emisije obveznica 500 miliona evra. Zašto sam ja zbunjen? Pa državno je javno, kako može biti privatno? Nije mi tu jasno šta je u raju i da li je to neki opasan presedan koji nas može i dodatno uvesti u dužničko ropstvo. Pa se to ovako, za javnost Srbije stvarno novina. Mnogi, čak i ekonomisti, prvi put se susreću s tim fenomenom. Ukoliko država uđe u jedan cajtnot oko zaduživanja i nemogućnosti zaduživanja na finansijskom tržištu, svetskom finansijskom tržištu, ili kod bankarskog sektora, izgubila je poverenje. Nije više kredibilna. Nije sposobna da uredno izvršava obaveze po već postojećim dugovima, onda pokušava tražiti kanale gde može još da se zaduži dodatno, nezvanično, što je evo i ovaj jedan pokušaj da se ide sa tom privatnom, recimo, privatnim aranžmanima, emisijom obveznica u tom, direktnom privatnom aranžmanu. Što znači da se emisija od tih obveznica vrši prema nosiocima privatnog kapitala. To mogu biti pojedinci koji su skupili kapital, mogu biti firme, mogu biti neki fondovi, ovi recimo lokalnog značaja, dakle sve ono što nije nosilac kapitala koji je pod kontrolom. Izvinite, da li to znači drugim rečima da smo se mi kod nekih, nazovimo zelenaša, sad zadužili? Apsolutno znači da kod brojnih subjekata, mi ne znamo koji su to nosioci kapitala koji su uložili ovog momenta u državu, da spasu od eventualno nelikvidnosti ili bankrota. Dali su svoj kapital, ali po nepovoljnim uslovima. To je da prinos na obveznice daleko veći. I tu će država koja je emitovala te obveznice, dala je daleko viši prinos, dakle kamatu, koju ćemo skupo platiti već tamo do 27. 28. godine kad ističe taj rok. To je negdje na 5 godina, znate. Kratak rok, jeli? Znači da vrlo nepovoljni uslovi, što je samo dokaz da država nema pristup više, izgubila je poverenje svjetskog kapitala, ne može više da emituje evroobveznice, ne može više da se obraćuje čak i ovim bankama stranim u domaćoj našoj ekonomiji, jeli? Što znači, taj sporedni kanal, da po bilo koju cijenu da se nađe taj novac, jer mi praktički novca nemamo. Privreda, dakle država je ispraznila sve svoje fondove. Naš budžet je ušao u debeli deficit, o tom ćemo posebno kasnije, jeli? Prema tome to je ovaj sistem da smo pokazali na ovaj način da je država stvarno u finansijskom jednom grču, u finansijskoj krizi. I ako mi dozvolite da kažem, danas smo ušli u svet finansija. Ja želim da govorim baš o finansijama. Svet finansija, i to spekulativnih finansija, krimi financija. Dakle,
svijet je okrenuo se ka jednom spekulativnom kapitalu i novac je zadominirao, to prokletstvo novca, pazite, zadominirao je svetom i psihom ljudi, država i rukovodstava država. Sve skupa je ta čudesna moć novca, kad se pametno koristi, pretvorila se u prokletstvo novca. Takva, nazovimo je monetarna ili financijska ekonomija, postala je osnova za narastanje strahovito raširenog, pazite, kriminala, korupcije i svega onog što vodi pljački bogatstva. To je mehanizam. Novac je postao i kapital, taj kriminogeni, kriminalni, postao je mehanizam i instrument za izvlačenje i preraspodjelu bogatstva u ruke ovih koji se dokopali vlasti i moći. Prema tome, svijet je krenuo u jedan zaista sistem ogromnih preraspodjela, lomljenja manjih, slabih država, gubitka poverenja i ogromnih svjetskih dugova, što je bitno, o tom ćemo razgovarati. Tako da sve zemlje danas su ušle u ogromne dugove i ogromne deficite budžeta. Prema tome, jedna, izvinite na izraz, raspašao je ekonomija, sistem, bez nekog sistema, nego da se ugrabi u ovoj fazi što je moguće, jer je kriza izuzetno duboka, vrlo složena i put da izlazi iz krize traži se u dva moguća. Prvi je ogromna emisija i zloupotreba novca, van ovih svojih normalnih funkcija, kojih ima 5. I naoružavanje i ta ratna vojna ekonomija, kao drugi put izlaska. Prema tome, svijet je krenuo u 2 puta bez izlaza, što znači morat će doći do velikih revolucionarnih promjena i vraćanju zaista nekoj klasičnoj ekonomiji, kontrolisanoj, planskoj ekonomiji i eliminacija kriminala, korupcije, svih ovih sistema preraspodjele. Ja samo za nas da vam završim s ovim, ja ću vam citirati našao sam jednu rečenicu. U svijetu u kome živimo sada i u kome delujemo i u kome ćemo razgovarati. Pazite, napravljen je mediokritetski, kleptomanski aparat od 100.000 ljudi. To je rekao profesor Stojiljković, što je tačno. Znači, stvorena je klima u kojoj više nikakva zakonitost ne vredi. Zakon jačeg, zakon, kaže, bezvlašća i otimanja po svaku cenu. Bez odgovornosti, bez posljedica. Takav sistem je antisistem. Takav sistem ne može funkcionisati i on je u osnovi vrlo neefikasan. Došli smo do vašeg pitanja. Izvolite. Sad idemo dalje. Kad je u pitanju zaduživanje, prema zvaničnim podacima mi smo za 6 mjeseci uzeli 3,6 milijardi novog duga. Možete da nam kažete gdje su te pare otišle i koliko će to opteretiti našu državu? Vidite, kad smo već kod dugova, u jednom sistemu nekontrolisanog zaduživanja nema javnog pristupa tom zaduživanju. Nema transparentnosti. Dakle, javnost ne zna, jednostavno jedna uska grupa uzela sebi za pravo, recimo predsjednik države, čija to nije opšte funkcija, i ministar financija, oni uglavnom vode tu igru oko zaduživanja. I samo se iznenađujemo odakle su narasli ti dugovi. Ja ću samo da vam skrenem pažnju, da smo sa dugovima udarili u sami gornji vrh. Evo, dozvolite. Ukupan dug, najprije samo da kažem, javni dug je već narastao, ovo što ste vi rekli sada, te 2-3 milijarde, na 42,3 milijarde. To je po zvaničnom, njihovom, ovom, statističkom, negdje porast u odnosu na 12. godinu 25 milijardi za 13 godina. Slušajte, to je 25%. I onda kad pogledate sve ostale, država je zadužena 42 milijarde, preduzeća što se ne pamti, pazite, ne pamti se u istoriji ove zemlje, da se preduzeća direktno zadužuje u inostranstvu, kao i svaki subjekt koji se zadužuje, 41 milijardu
banke koje nisu naše banke, ali uzeli su dugove 4 milijarde i stanovništvo ima 17 milijardi. To je, slušajte, to je 104,2 milijarde dug ovih subjekata, dakle nosilaca dugova. Ako tome dodamo još, pazite, još nekoliko oblika obaveza i dugova koje moramo izvršavati. Odmah da vam završim. Neka narod vidi. Želim da ova sfera financija ispliva na površinu. Da ljudi dobiju stvarni uvid kako nam je stanje. Jer su financije prenapregnute su. Doći do pucanja. Došli smo u situaciju da više ne možemo servisirati obaveze. Ove godine treba 9,6 milijardi, 9,8 milijardi da formiramo sredstva. Što kamata, što otplata. A gdje su one druge obaveze koje moramo plaćati? Evo, dozvolite da završim s ovim delom. Evo, ako javni sektor ima, sredina je 26. godine. Tada ovi podaci, do kojih sam uspio doći. Javni sektor 42,3. Privredni 40. 41. Bankarski 3 do 4. Stanovništvo 17. Nevraćeni PDV 4 milijarde evra. Dospjele garancije 6 milijardi. Kamate koje ćemo morati platiti 7,5 milijardi evra. I konačno nevraćene penzije, penzionerima one ranije oduzete, 800 miliona. To je ukupno 122,6 milijardi. I dozvolite da napravim jednu paralelu. Ako baš treba da vam kažem oko kamata, obzirom da su jako velike, da vam dam i to objašnjenje. Kamate su iz budžeta 12. 24. Nisam još 25. ubacio, ali to je tu. Kamata iz budžeta 12,6 milijardi plaćena za ovaj period, 12. 24. Privreda i banke 16 milijardi i stanovništvo 14,4. To je 43 milijarde, slušajte, plaćene ukupne kamate koje ova privreda mora da plati. A ukupan prirast bruto proizvoda, slušajte, nominalni, u tom periodu 12. 24. 44,5 milijarde. Znači da su se skoro izjednačile ove dve suprotstavljene kategorije, ekonomske kategorije. Ako privreda cijela radi samo da plati kamatu, očito je da nema šansu da formira bilo kakvu akumulaciju, da širi razvojnu osnovu na bazi koje će moći da uredno servisira dospjele do obaveznih dugova, dakle kamata i otplate, i da formira nacionalnu akumulaciju. Pazite, akumulaciju koju bi trebala da koristi za jačanje i širenje fronta domaćih investicija koje su zamrle. I domaćih investicija nemamo. Sve do sada u policiji, nazovimo razvoja, to je antirazvojna politika bila do sada. Nisu se stimulisali domaći investitori, nego samo strani investitori koji se dovlačili. Reći ću poslije podatke da vidite. Strani investitori sa brojnim subvencijama, dotacijama, oslobađanjima poreza i tako dalje, sve su dobili i u ovom periodu podaci su ubitačni. U ovom periodu 12. 25. strane direktne investicije su iznosile 41 milijardu, skoro 42 milijarde evra. A prirast bruto proizvoda, evo, sa 25. tu, 49 milijardi. Što znači da efekata stranih direktnih investicija praktički nema. Nikakve. To je sve praktički bilo, koliko su investicije, toliko su povećali bruto proizvod. Razumijete? Prirasta bruto proizvoda. Mi to ekonomisti kažemo multiplikacija investicija. Koliko su multiplikativno delo investicije? Na zaposlenost, na bruto domaći proizvod, na eventualni izvoz i na druge kategorije, jer investicije tako deluju višestruko, multiplikativno. Oni uopšte nisu delali. Dakle, efikasnost investicija, ovaka kako se vodila, je praktički ne postoji. Usput da vam kažem, kada pogledamo strane direktne investicije, ovo je vrlo bitno sada, strane direktne investicije, čuli ste kolike su. Godišnje su iznose 4,5 milijarde godišnje, ali kad pogledate u što su išle te investicije,
To veliki deo bio je u saobraćajnice, saobraćajnice strukture, građevinarstvo. Dakle, ove sve, nazovimo je velike investicije, nekontrolisane, u koje je ugrađena ogromna masa kriminala i korupcije, do 40%. Zato su nam investicije strahovito međuvremenu porasle, troškovi investicija. Recimo koridor dole, sa 900 miliona na 2,5 milijarde. Fruškogorski koridor isto duplo. Ne znam, Expo i tako dalje. Sve velike investicije su skoro udvostruke, ugrađeno. Sad smo došli do jednog apsurda, da nama u tim investicijama, jer investicije su deo bruto proizvoda. Kako investicije rastu i bruto proizvod raste. Znate, pošto je ugrađeno u investicija 30-40%, taj, nazovimo, kriminalni deo, ispada da nama bruto proizvod raste preko kriminala i korupcije. Pogledajte, molim vas. I kad sve skupa pogledate, to je jedan apsurd, jer nama bruto proizvod, moramo sad se vratiti na njega, trebao je da raste po daleko višim stopama, bruto proizvod Srbije u ovom periodu 12. 25. prosječna stopa rasta bila je 2,3%, molim vas. Ako je kamata skoro 2%, onda vidite da jednostavno nismo u stanju da bilo što napravimo, osim samo da podmirujemo obaveze dugova. I hoću da se zna, pa nas u stvari, zbog ove politike koja se vodi, ja samo mogu da vam kažem, bez bilo kakve to politike, bez bilo kog znanja, razvojne politike, pazite, investicionog delovanja u privredi, zaduživanja, delovanja dugova, navučeni smo u zamku, to je dužničkog ropstva, gde smo uvučeni, dakle, da uzimamo kredite, samo kredit vuče, novi kredit, zbog kamate koje se mora platiti, kredit vuče novi kredit, i mi smo brdo dugova, kao što vidite, navukli. To je politika zapadnih, slušajte, financijera. Tu je i Međunarodni monetarni fond, tu je i Svjetska banka, tu su i druge njihove agencije, i Evropske banke za razvoj. Svima je stalo da zemlju uvuku u dužnički jedan zagrljaj. I da ne može da se iščupa iz toga, a mi smo došli u situaciju da nam je, svi ti kreditori nemaju više poverenja u dužničku šansu i mogućnost Srbije da to uredno servisira, dakle da vraća dugove, i sad se ustručavaju, a pogotovo zbog ovih potresa političkih na svetskoj sceni. Kada je kredit, u stvari, ili dug poskupio, kada kamate rastu, kada praktički je suzdržan kapital, neće jednostavno da ide u te dužničke obaveze, sada je sve teže i teže doći do tih novih dugova. I nije čudo da nam se desilo, zadnje godine, da nam je odliv po kapitalu veći nego što neto priliv kapitala po investicijama. To znate već. Ali mene sad zanima, ljudi tu mešaju oko BDP-a, da objasnite nominalni i realni BDP. Pošto sam ja isto nešto konsultovao veštačku inteligenciju i ona mi je pokazala da tu Vučić radi veštu manipulaciju. Da nama u stvari BDP, ono što govori da je oko 40% našeg duga, da nije to tačno, da je mnogo veći postotak zaduživanja u odnosu na BDP i da je realni BDP mnogo manji nego nominalni. Pa objasniti, mnogi ljudi ne razumeju te termine da bi lakše shvatili o kakvoj se velikoj prevari radi. Dobro ste pitanje postavili. Vrlo dobro. I od životnog je značaja ne samo za javnost, nego za budućnost i države i privrede i nacije. Pazite, nominalni proizvod, bruto domaći proizvod, nominalni proizvod je kada je u taj proizvod ugrađena i inflacija. Inflacija. Dakle, cijene, kako se cijene povećavaju, toliko se povećava i kao proizvod, nominalno. Ako je cena bila danas, govorim, 10 dinara. Ajde, espresso kafu sam platio pre 5 godina u mom kafiću 150 dinara, danas je plaćen 220, znači BDP nominalni je porastao za ti 50. Kafa je ostala kafa, sa svojim sadržajem.
I šećerom i sadržajem. Da, Ostaje isto. isto. Dakle, realno, to je to što trošite. Kao i svaki drugi proizvod koji industrija proizvodi. To je realna roba i usluge. Znate, ali ako inflacija raste, ona i gura. Cijene rastu. I cene, takve cene, nominalno, povećavaju nominalni bruto proizvod. Znate, a realni, stvarni realni, to je ono što se preračunava po stalim cenama. Nema promjena cena, razumete me? To je ono što stvarno proizvodite, dobra i usluge. To je ono što stvarate bogatstvo, razumete me? Ne fiktivno inflacijom, naduvavanjem. Ajde, je mogu, ako sam dobro razumio, to znači, ja sam nedeljno u kafiću pio 5 kafe 2017. i 2026. pijem 5 kafe. Realni BDP je ostao isti, 0. Ali nominalni je skočio 50%, pošto 50% skuplje plaćam kafe. Evo sad ću vam da, tačno je to. To je to. To je to, prosto jednostavno objašnjeno. Pazite, nama je nominalni sa ugrađenom tom inflacijom, rastom cena, nominalni 25. godine. Ova još nije gotova, 26. nije gotova, 25. tak, zadnjega, 88,8 milijardi, pazite, evra. Realni, kad se očisti na jednu takozvanu baznu godinu, eliminacijom cena, realni je oko 55 milijardi. Pogledajte kolika razlika inflacijom. A sada, da pokažemo veliki uspjeh. Vlast uglavnom barata sa nominalnim, da pokaže veliko nominalni, pa onda s jedne strane sa ugrađenim svim ovim delovima, pazite, kojima sam govorio, spekulacije, kriminal, korupcija, sve to ušlo u taj bruto proizvod. Sve. To su troškovi investicija, sve to ušlo tu. Prljav je. To je kategorija koja je prljava dosta. Bruto domaći proizvod. Za sada nema bolje. Ali, pogledajte, kada sada od tog nominalnog pogledate šta se, kad se pretvara u međunarodnom poređenju, koliko je to u evrima. Znate, mi smo morali 88 milijardi evra, rekli smo, tako, nije dinara, jer to su ogromne cifre. Kad pogledate statistički, to su kolone već postale. Jako me podsjetilo to na hiperinflaciju 93. godine, verujte mi. Pa ćemo morati mi izvršiti i denominaciju, i valutnu reformu kad dođe vreme za to. To će se morati napraviti. Ali sad imamo taj fiksni kurs dinara, koji već godinama stoji 117,1, 117,2, do 174, aj tu. I kad taj nominalni, visok, naduvani, ko balon, pretvoriti po fiksnom kursu, vi dobijate bruto proizvod u evru, vrlo visok. Zato je on u evru prikazan visok. Međutim, stvarno realno je, kad pogledate, kurs bi trebao da bude, kad napravite razliku, pazite, inflacije u Evropskoj uniji, godinama, evo, ja sam računao od 2012. Ajde, kad su došli ovi na vlast, 12. 25. 26. još bolje da bude do najnovijih dana, kad sam pogledao inflaciju u Evropskoj uniji i inflaciju u Srbiji. Dinar je precijenjen za 68%. I kad bi 117, pogledajte, kad bi 117,2, nije bitno, ovaj kurs korigovali naniže sa 68%, vi bi dobili oko 186, da bude 186 dinara za evro. Pogledajte, koja je to razlika ogromna. Tako da je ovaj fiksni kurs instrument jako velikog, slušajte što ću vam reći, jako velikog sistema pljačke. Posebno se pljačkaju penzioneri koji dobijaju iz inostranstva i ljudi koji doznake daju, pa po fiksnom onom kursu pretvaraju u dinare, jako malo dobiju. Razumete? Penzioneri isto u inostranstvu kad dobijete penzije, vi dobijete jako malo. Vi ste opljačkani za tu razliku. Pogledajte. S druge strane, naši izvoznici, kad izvoze, znate, nisu uopšte stimulisani. To je ta naša politika razvoja.
Ja moram odmah da vam skrenem na pažnju. Jedno je investiciona politika, dakle investicije, a drugo je izvoz. Ni jedno, ni drugo nisu stavljene noge. Da investicije, čuli ste kakve su strane direktne investicije, da završimo s tim, a što se tiče izvoza, ni jedan instrument makroekonomske politike stimulativan ne postoji da podstaknete izvoznike. Oni praktički u izvozu gube zbog ovog kursa preračunavanja i tako dalje, a uvoznici i uvozni lobi fantastično zarađuju. Fantastično. Oni čak uz taj dodatni, recimo, premiju ili prim dobijaju jedan poseban stimulans da uvezu sve i svašta. Naše tržište je preplavljeno stranom robom. Preplavljeno je da mi naše domaće proizvodnje gotovo nemamo. I zato nam je deficit, da vam spomenem i njega, deficit spoljne trgovine u ovih 15 godina, 14 godina, ja sam računao do 12-24, bio je 99 milijardi, a sad je išao na 105 milijardi. To je. Ajde sad imamo tu jedan problem koji isto mene uvek zanima i sve ostalo. S jedne strane, ovo ste lepo objasnili kako se preko fiksnog kursa pljačka država. I da bi se lakše zaduživali i da bi lakše uvozili robu. Ali ja sam gledao, Danska mi se najviše sviđa, ona je svoju privredu razvila pre svega ne da bude izvozna, nego da što više podmiri svojih potreba i zato je kod njih jako su skupe plate, velike plate, skupe cene, jer se njihovim proizvođačima ne isplati toliko da izvoze, ali su, da ne bi uvozili mnogo, razvijali domaću proizvodnju i tako terali svoje proizvođače da budu okrenuti domaćem tržištu. Da. Koliko mi taj model, kad smo ovako uništeni sve ostalo, možemo polako da razvijamo kod nas jednoga dana, da ne bismo u jednom trenutku opet došli da imamo velika izvozna preduzeća, pošto imat ćemo onda, ako bude normalan kurs, jeftinu radnu snagu, ali nećemo opet imati proizvodnju okrenutu ka domaćem tržištu, pošto će biti kupovna moć domaćeg stanovništva jako mala i neće se isplatiti onda, na primjer, poljoprivredniku da proda svoj proizvod u Srbiji, bit će mu realni da ga izveze, ne znam, u Hrvatsku ili bilo gde. Dobro. Pa kako da rešimo taj problem da mi ne ubijamo, ne rešavajući taj problem što je definitivno opasno sa fiksnim kursom i uvozničkim lobijem, da ne upadnemo u nešto drugo, da previše imamo izvoznu, nazovimo privredu, a nemamo privredu opet koja može da podmiri domaće potrebe i rešenje koje... Vidite, praveći analizu domaće ekonomije, onu strukturnu analizu, i njeno učešće u bruto proizvodu i u izvozu i ostalo, mogu da vam kažem, mi domaće ekonomije praktički nemamo. Ona je ugušena, ona je obezglavljena, a istovremeno ne postoji ni program razvoja, nema strategije razvoja, da vidite šta ćete razvijati, koji su prioriteti u razvoju, znate, šta ćete kočiti, šta ćete stimulisati čak i uvozom. I mi smo zato postali potpuno uvozno zavisna ekonomija. Učešće uvoza u domaćoj ekonomiji u bruto proizvodu 123%, pogledajte, uvozna zavisnost, to je katastrofa jedna. Sad pogledajte, da bi se to moglo napraviti, mi moramo izraditi strategiju razvoja. Koje su prioriteti u razvoju? Koje su naše prednosti, te razvojne prednosti, koje su, pazite, koja je budućnost određene proizvodnje. Vi morate sve to napraviti i onda pogledajte, molim vas, sve instrumente, i monetarne, i fiskalne, spoljnotrgovinske, i investicione, pazite, i ako hoćete raspodele, sve morate te instrumente podesiti takvoj ekonomiji. Od toga sada nema ništa. Ja vam nisam rekao kada, u tim investicijama, stranim investicija, što je vrlo značajno, rekao sam da uopšte nisu efikasne. Kada od tim investicijama dodamo sve date subvencije ili dotacije, plaćanje onih radnika, kada im damo zemljišta, oslobodimo poreza, kad sve te one pogodnosti dobiju
I kad to oduzmete od tih investicija, njihova efikasnost još manja. Samo to niko ne računa, ali to je to. Prema tome, vi ste potrošili ste mnogo toga i dali. Umjesto to da dajete domaćoj ekonomiji, domaćim investitorima, koji su se povukli u mišju rupu. Jer nema, čim počne nešto da radi, ovi kriminalci navale na njih. Pa pogotovo ako ih ne podržavaju, znate, ako ne podržavaju ovu politiku i ovu strukturu, onda im počne da namete stavlja, šalje inspekcije i ako su počeli nešto uspješno da rade, praktički budu ugušeni. U tom ambijentu naša domaća ekonomija, proizvođači, investitori, nemaju nikakvu šansu. Verujte mi, nikakvu šansu. Zbog toga, kaže, cijeli kompleks makroekonomske politike mora se preusmjeriti i otuđiti ove kriminalce i korupcionaše od odlučivanja, od raspodjele i upravljanja kapitalom. Kapital se mora vratiti u nacionalno, pazi govorim, i nacionalno bankarstvo. Razvojna banka, jel možemo biti? Razvojna banka. To je jedna stvar koju sam ja kompletno razradio i po svojim odelenjima i direkcijama, kompletno razrađeno. Razvojna banka je antiteza ovakvoj stihijskoj ekonomiji i stihijskom zaduživanju. Istovremeno te dve poluge razvoja koje ova zemlja mora što pre, čim ove očistimo, što kaže ove koji pljačka i otima i tako dalje, dve institucije koji će biti nosioci razvoja. To je ta Razvojna banka Srbije i Institut za razvoj. Te će svi projekti, ovo o čemu smo pričali, nemamo kontrolu nikakvu, samo se zadužuje. Izmisla neki projekat, u koji se mogu ugraditi, a ne zato što će nešto to koristiti. Tako da svi projekti idu kroz taj institut. Svi. Tu će biti, to se zove valorizacija investicija. Valorizacija i projekti. I kontrola upotrebe sredstava, trošenja i efekata. Svaka investicija mora, znate, da ima koji je projekat, kakvi efekti, koje su posljedice i tako dalje. Sve mora imati. Od ovih naših nema ništa. Ne vidi zaista ništa. To je jedna, kažem, totalno stihijska ekonomija i još gora investiciona politika. Razvojna banka bi se zaduživala, molim vas, i pratila u centralnu banku. Isto ću vam posebno reći. U centralnu banku pratila bi ovo zaduživanje u inostranstvu. Da mi tačno znamo koji smo euro ili ne znam, dolar uzeli kao kredit, pod kojim uslovima, a onda će banka sa institutom vidjeti u koje projekte ide. I pratit će realizaciju. I pratit će efekte. Imamo u rukama jednu zaista mogućnost da stvorimo zdravu ekonomiju. Jednu vrlo ofanzivnu ekonomiju, razvojno orijentisanu, ne pljačkaški, razvojno orijentisanu i da cijeli sistem usmjerimo kome? Ka stvaralačkom radu, ka znanju, ka umeću, ka školovanju, dobro, pazite. Dakle, sve ovo nasuprot ovo što imamo sada. Prema tome, umjesto da imate da se probijaju, ovi sa kupljenim diplomama, koji aplaudiraju vlasti, klimavci, a to znači klimavci, klimoglavci, i probijaju se kroz to, što znači potpuno obezvređeno i znanje, sposobnosti, jedan kreativni sistem, praktički ubili ste duh naroda, smisao, što kaže življenja i kreiranja, stvaranja. Sve okrećemo praktički stvaranjem i oživljanjem ovih institucija. A onda država i druge institucije, sudstvo, školstvo, znate, zdravstvo i tako dalje, one stavljaju do noge. Sve se kompletno menja. Mi imamo novi sistem, ljudi, novi sistem koji vrlo brzo može da oživi i da postanemo zemlja za ugledanje. I da vratimo masu naših mladih koji su otišli u inostranstvo i da obnovimo naciju. I da potpuno drugu politiku, obnove stanovništva, rešavamo. Dakle, sve jedno s drugim. I kapital, i rad, i čoveka, i porodicu. A ovo kad su u pitanju banke ostale, da li je održivo da mi toliko imamo učešće stranih banaka u odnosu na domaće
I mene zanima da li postoji mogućnost ipak da obnovimo one 4 banke, jer sam ja čuo da one ne mogu da se ugase, jer one stalno imaju prinos i dan danas. Mislim na Jugobanka koja je bila, Beogradska banka, Beobanka i Investbanka. Investbanka, da, 4 velike banke, da. Pazite, pošto radi u bankarstvu godinama, i baš u nekim rukovodećim mjestima, ali nije to bitno sada, bankarstvo i predavao sam ga godinama na fakultetima. Poznam ga u dušu. Svaki račun, svaki podračun, svaki bilans i podbilans. Znam kako funkcioniše. Mogu da vam kažem, bio sam najveći protivnik kada je Dinkić sa jednom zapadnom ekipom išao da uništi domaći bankarski sektor. Kada je ovih 5 velikih banaka. 4, ali bila još jedna. A koja je bila 5? Pa bila je Razvojna banka, bila je u Novom Sadu, međutim ove 4 su najvažnije bile. Kostur, pazite, kostur finansijskog sistema. Jer bez banaka i kredita ne možete razvijati bilo kakvu ekonomiju. To je to srce sistema. Najveći stimulator razvoja je kredit, povoljan bankarski kredit. A mi ga nema, reću vam posebno i to pitanje, gde su nas uveli? Prema tome, mi sada imamo negdje oko 18 ili 19 banaka tu negdje. To su uglavnom oko 84, blizu 90% strane banke, sa stranim kapitalom, kojima je osnovni cilj oplodnja kapitala, dakle kamatni prinos, akumulacija. I nemojte se čuditi da je akumulacija, dakle profit banaka 2024. bio 1,2 milijarde evra, a ove prošle godine 1,6 milijardi. Ove godine će biti rasta kamata, vjerojatno će biti veći. Da su domaće banke, to bi sve ostalo unutar nacionalne ekonomije. A to se sve odlilo u inostranstvo. Znači, bankarski sektor mora postepeno, to je moja teza već godinama, mora postepeno jednim finim mehanizmom, da ne izazovemo otpor i podmetanja zapadnog financijskog kapitala, koji to ne bi volio da vidi, da postepeno ga prebacimo u nacionalno bankarstvo. I da vratimo, evo rekli smo ove 2 banke, a Narodnu banku, koja je postala obična menjačnica, kad ljudi to čuju, obična menjačnica. Šta tu trebamo da menjamo? Sad ću reći sad. Ona mora da postane centralna banka, koja će držati pod kontrolom bankarski sektor u celini, njihovu politiku, koja će instrumente regulacije držati pod kontrolom i svoju politiku usmeriti gde? U razvoj i pomoć domaćoj privredi. A šta sad imamo na sceni? Imamo da Narodna banka samo zbog velikog priliva, sam usporit ću malo ako treba, zbog velikog priliva, zbog stranih direktnih investicija, čuli ste koliko je godišnje išlo do 4,5 milijarde. Zbog priliva po doznakama, opet gotovinski priliv, to je oko 8 milijardi bilo godišnje. To je ogroman priliv deviza. Ona se pretvorila u menjač, menjala je te devize u dinare. Nosiocima deviza, dinari smo trošili, vlasnici, trošili su dinare, nisu devize, I praktički ona jačala devizne rezerve, sterilni kapital, ali emisija novca je vršena na bazi otkupa ili kupovine deviza. Domaće ekonomije tu nema nigde. Slušajte, nema nigde. Krediti nekada je davala, ja sam u banci sam bio uzimao, radio sam taj kreditni zahtev prema Narodnoj banci, Jugoslavije tada. Za kredit, veliki kredit za poljoprivredu. Tad sam u Sremskoj Mitrovici radio u jednoj banci. Poljoprivredu. Fantastična moć. Automatski, povoljni kredit, tako da ne ulazim u detalje. Hoću da vam kažem, centralna banka menja svoju funkciju. Jača kontrolnu funkciju, jača emisionu funkciju i taj emisioni novac centralne banke mora biti u funkciji domaće privrede, razvoja, likvidnosti. A naša privreda sada nelikvidna, nema programa, kadrovi beže, osipaju se, bez kadrova ne možete napraviti ništa, Prema tome, domaća privreda mora dobiti sve poluge razvoja. Dakle, ljudski faktor, i kapital, i kontrolu, i usmerenost od strane državnih institucija.
Mi moramo vratiti, molim vas, pustimo mi ovaj neoliberalni sistem, znate, neoliberalni sistem koji im je nametnut i koji nas je praktično uništio. Neoliberalizam. Ne mogu ulaziti sad u te detalje. Znate. A sada moramo taj takozvani državni, ofanzivni intervencionizam. Nije svaka intervencija države, što kaže, i opasna. Ne. Ali je opasna kad država postane kriminogena organizacija. Kad postane jedan splet interesa kriminala i korupcije. Onda je opasna. Onda razara sve. Onda su privatni interesi, kratkoročni interesi, zgrabi dok si još tu, u prvom planu, a budućnost i razvoj, kao što vidite, ne postoji. Zato nam se i desilo, nemojmo se igrati ljudi, to što se priča da smo tigar u razvoju, da se Kad smo kod razvoja, mene isto to jako zanima. Malo smo dotekli taj deo, ali teo bi da ga proširimo, što se kaže. Mi imamo, sami ste rekli, situaciju da postoje devize ovde i da je protok velikih deviza. Ali ja, kako imam osjećaj i ono što vidim, mi smo neka vrsta bojlera. Kroz nas u stvari se samo kao u bojleru vode što prođe, proteknu te devize i one kako brzo uđu u zemlju, još brže i napuste zemlju. To se radi preko građevine pre svega, sivi kapital ilegalni dolaze ovde da bi se legalizovao i čim se legalizuje na ovaj ili oni način napušta zemlju. Koliko ta vrsta finansiranja privrede u ovom datom ekonomskoj situaciji u svetu, kad imamo i ratove, ne samo u Ukrajini, i u Iranu i svuda ostalo, kad imamo sveopšti rat oko veštačke inteligencije, kuda svet i sve, ekonomski rat Kine i Amerike, može i dalje da postoji, odnosno da mi gradimo zgrade, evo sad ko hoće tamo na mestu stare železničke stanice, opet neki nebo oblakoder od 40 spratova da grade. Koliko je to moguće? Da li imamo mi stvarno kupce za te isto građevinske poduhvate i šta će biti sa tim Beogradom na vodi i svim tim zgradama, kulama jednog dana ako stane? Da li to može održati ili ćemo morati da rušimo da ne bi imali više štete nego koristi od toga? Da vam kažem iskreno, baš me briga za kupce tih stanova. Jer su uglavnom, ovi koji se javljaju da kupuju te stanove, uglavnom su to ljudi koji, eto, došli su najvećim delom kriminalom ili korupcijom do tog kapitala. Ilegalni kapital, što ste rekli, koji se pere preko ove nekontrolisane stambene izgradnje. Ljudi ne vide da takva stambena izgradnja vodi, ne mogu reći, do stvaranja ovih velikih naselja, megapolisa, koji nema nikakvu infrastrukturu i sve prateće ove službe da prate tako nešto. Sve se u Srbiji govori sad, sve se zgrnulo u Beograd. Beograd vodi i sve ostalo. Novi Sad, Beograd i Novi, nešto, Niš baš ne toliko. Novi Sad kažu da ima veću stopu izgradnje po glavi stanovnika nego Beograd. Pa ne može, pa ta stihija, da kako padne na pamet. Pazite, ja jesam da se ljudi slobodno kreću i ostalo, ali da neko dođe negdje, useli u neki grad, nema ništa, nema što kaže stan, nema posao, nema ništa, razumete? Pa to je socijalna služba mora onda uskakati tu, jeli? A ja ne znam, ne mogu da ulazim u detalje, to je jedan, po meni, veliki promašaj u toj stambenoj izgradnji. Ja sam imao veliku kritiku kad je bio Beograd na vodi. Ja znam i objavio sam u policiji jedan prilog, do čega će dovesti. Kad su rekli, bit će veliki doprinos razvoju Srbije. Čuli ste to, jeli? Nikakvo doprinosa nema. To je samo perionica novca, spekulativnog kapitala i ruglo jedno, ja vam mogu reći, ruglo jedno u jednom delu Srbije, Beograda, gde je jedna brana stvorena, jedna zavesa prema, cirkulaciji vazduha i, da ne kažem, osvežavanju Beograda. Od toga nikakve koristi ljudi nema, nego samo dalje opterećenje veliko ovi naši infrastrukturni službi. Hoću da vam kažem da veliki broj, veliki deo tih investicija, eto kažem i ovih
dugoročnih, stambena izgradnja i infrastruktura, pogledajte, molim vas, i to treba staviti pod lupu, kritičku lupu. Obzirom da se tu nema kontrolisan korištenje kapitala, upotreba kapitala, efekti upotrebe koji će se uslediti, ništa od toga nema, ostaju nam mrtvi kapitali, dakle asfalt i ostalo, ostaje. Pitanje je koliko će se to koristiti u budućnosti. Da li će prohodna moć, taj propulzivna moć saobraćaja i jedne oslabljene ekonomije, zapuštenih delova Srbije, moći da koriste te puteve? Stranci će već obilaze, to ste već čuli već, idu drugim putevima, dolaze, pa se uložili ste, skrkali ste ogromne kapitale i na toj osnovi se ugradili, a onda ostaje mrtvi kapitali, neiskorišteni, koje treba održavati. Jer loše radovi vrlo brzo propadaju i treba će dodatne investicije, održavanja. Prema tome dolazi faza novih investicija, novih troškova održavanja, a prihoda nemate. To je to o čemu treba govoriti. A šta ćemo s ovom ekonomskom klasom? Imamo sad ekonomsku klasu koja stiče pare i uz pomoć kriminala. Ja znam par ljudi, na primjer, krenu u neke velike građevinske poslove, nisu kriminalci, imaju para, krenu. I onda radi sa državom i u jednom trenutku država umjesto da im da pare kaže to se sad desilo i sa padom 5 tona kokaina u Španiji i ovo u Africi 400-500 miliona, mi nemamo da vam platimo, ali uđite u kriminal, mi ćemo da zažmurimo, okreniti 1 do 2 ture kokaina i od nekog ko je privrednik, prave ga kriminalce. Koliko kad tako neko uđe u kriminalnu sferu da bi održao svoju privrednu delatnost, može jednog dana da se vrati u normalni kolosek i da ne bude kriminalac, da li ih možemo vratiti ili moramo i sa njima da se obračunamo i da kažemo i vi ste deo kriminalne sfere, a to što niste u početku bili nego ste sticajem okolnosti ušli i jeste morali da bi opstali, to je vaš problem, kršili ste zakon. Pazite, Dejane, svi koji su ušli u zonu nemorala, krađe, pljačke, otimanja nacionalnog bogatstva, svi moraju pod lupu javnosti doći. Nema praštanja. Ako oprostite nekom koji je u jednoj fazi pljačkao i skupio kapital, očito je da pravite presedan, zašto jednog, zašto drugog, vi stvarate nepovoljnu klimu. Pazite, ne samo političku, pravnu jednu klimu nesigurnosti, neizvesnosti, to se ne smije dozvoliti. Svi opljačkani kapitali moraju se, pazite, procesuirati i sve što je nelegalno, sve što je kriminalno stečeno, sve se mora oduzeti i ubaciti ne u budžet, u razvojnu banku. Da taj kriminogeni kapital aktiviramo u razvoju, dakle u razvoju nacionalne ekonomije. Da mi to napravimo, a to je ogroman kapital, to 100 milijardi, teško je to sve izračunati, koliko su to kapitali. Prema tome, hoću da vam kažem, repatriacija kapitala, opljačkanog kapitala, iznesenog napolju, jeste jedna od faze koje se mora izvršiti. Sad, a gde ulagati u poljoprivredu, veštačku inteligenciju, kao sinonim modernih tehnologija i robotiku ili u nešto treće, gde treba Srbija pre svega da ulaže? Pa znate šta, da vam kažem, po meni, prateći strukturu nacionalne ekonomije i naše prednosti koje imamo, geostrateške, geopolitičke, kako to hoćete, i tokove kojima se kreće svetska i evropska ekonomija. Budućnost, pazite, budućnost je ne samo ta tehnologija, ne znam, veštačka inteligencija, to je u redu, to treba koristiti. Ono gde je masovna obrada i tako dalje. Ali ono što Srbija treba, po meni je poljoprivreda, slušajte, poljoprivreda koja bi sa ovakvom, pazite, sada ne znam koliko je milijardi, 10 milijardi valjda ima prihod, nekoliko stotina milijardi
Srbija, dakle, onda ima osnova da se koriste te saobraćajnice i sve ostalo, znate, zbog izvoza, transporta i tako dalje, jeli, vi onda možete da snabdevate, Evropa će ući i ušla je u tešku egzistencijalnu krizu, gde će doći, ja podvlačim ovo, već je pomalo počeo proces pucanja Evropske unije po šavovima, gde se odvajaju pojedine države, nije to samo Češka, ne znam, nije to samo Mađarska, čitav niz, sutra je već počela, to je Italija, pogotovo ako dođe Salvini tamo umjesto ove žene, ako u Francuskoj dođe do promjene i tako dalje. Dakle, cijela struktura Evropske unije se drma i raspada. I Evropska unija ulazi u egzistencijalnu krizu. Prema tome, postaće veliki uvoznik energenata i veliki uvoznik hrane. Srbija ima zaista veliku šansu. To je, dakle, poljoprivreda i sve one grane poljoprivrede. Pa nemojte da imamo sad situaciju, ja gledam podatak, ugašeno, ja mislim da je ugašeno 1600 naselja, sela. Ugašeno, prazno. Uništeno je negdje oko 2 miliona i 800 hiljada grla stoke. Pazite. 25 do 30% pad je ukupne stočnog fonda. Pa je to politika razvoja. A uvozimo sve. I sve uvozimo svo. I hranu i sve ostale proizvode. Jeli? I postali smo totalno uvozna ekonomija. Rekao sam zašto. Jeli? I to ko zna kakvu hranu, kakvog kvaliteta, jer nemamo ni kontrolu na carinama kvaliteta. Prema tome i možda čak i trujemo na narodu ovim. Jeli? I samo da vam kažem jednu stvar, niko to ne obraća pažnju, a ja sam usput sam spomenuo. I to da vam razložim. Zašto smo ušli ovaj ogroman spoljno-trgovinski deficit? 99 milijardi, sad je eto i sa ovom godinom, ovom sada, bit će oko 105 milijardi. Nezapamćeno, pogledajte molim vas, da u bankarskom sektoru ranije bivše Jugoslavije, pa i Srbije, naslednice, nije bilo moguće da se direktno zadužuju firme, preduzeća. Pošto naša preduzeća, ova sada, idu u proces privatizacije, najviši deo se rasprodao, jeli? I oni sad uvozom nadomeštaju nedostatak domaće proizvodnje. Sve se uvozi. Zato je taj deficit velik. A onda se taj deficit finansira zaduživanjem. Zato su dugovi preduzeća otišli na 41 milijardu. A ranije to u bankarstvu to nije bilo moguće. Razumete me? Preduzeće, mi znam kad je bilo ili proizvodnja ili investicije, tačno se znalo projekat, koliko će u projekat biti stranog kapitala, koliko domaće banke, sve se znalo. Sada, kao što vidite, otišlo sve to. I preduzeća plaćaju, evo čuli ste, oko 16 milijardi kamate. Pa ljudi moji, tih, 40 i nešto. Znate šta znači? 40 milijardi kamate koja se odliva. Kad smo kod stranih investicija, nazovem investicije, ja to ne vidim kao strane investicije, nego instrument kolonizacije Srbije. Tu ste pravo. Jer oni često kad nam daju pare, onda posle mi uzimamo njihove kredite, njihove firme, pa im vraćamo. Vidite da ja ne samo što ću samo da uskočim. Nisu to ni investicije, strane direktne investicije. To su investicije na stranom kapitalu. To su dužničke, razumete me? Jer strane direktne investicije znači da je strani investitor učestvuje u proizvodnji, u raspodeli, u akcionarstvu, u programima razvoja, te firme. A oni samo sad daju kredite, dugove i te investicije su praktički samo na dugovima. Da raščistimo i to. Izvolite. Da, nego mene sad zanima vezano. Govori se o privatizaciji EPS-a, predaji Đerdapa Amerikancima i građani novog Đerdapa 3. Imamo i pre toga masovno se ova su javna preduzeća postala akcionarska društva. Koliko je opasno da mi sve to predamo, vode, da ne pričam i sve ostalo, strancima u ruke na taj način i da li smo mi time izgubili državu ili je to normalno u svetu, u savremenom,
da država se povlači iz tog sfere i da bude arbitar samo. Sjetio sam se jedne izjave, Vučićeve izjave nedavno, kad je rekao Srbija je sačuvala samostalnost, neutralnost i ona je, dakle, država koja, mislim da je ne samo samostalna, nego je oslobođena. Čuva svoje korene. Doslovno. Mogu samo prvo reći, da vam kažem, prvo što je iščupao korene iz Kosova, srpske korene. Drugo, što je korene nacionalne ekonomije sa ovakvom politikom, antirazvojnom politikom, destruktivnom politikom, uništio domaću ekonomiju. Pazite, uništena je. I sad se stvarno postavlja pitanje kako, na koji način da idemo da oživimo tu nacionalnu ekonomiju. Sa tim procesom, ajde nazovimo ga, dalje privatizacije, ne smije se ići. Otvoreno kažem, ne smije se. Bio sam najveći protivnik onoga modela privatizacije, kad je rasprodao 2740 preduzeća, ili 20, to je negdje, preduzeća, dobili smo 2 milijarde i 700 miliona evra i uložili ga u budžet i potrošili. Pa gdje to imate, ljudi? Ste me čuli? Gdje to imate? A ta privatizovana preduzeća uglavnom ugašena. Nisu nastavila sa daljim radom, proizvodnjom. Nisu ostala. Znači, služila su samo da ovi opljačkaju, da preusmere ili zemljište uzmu ili zgrade i tako dalje, nije bitno. Prema tome, sa daljom tom privatizacijom ne. Pretvaranjem javnih preduzeća u akcionarska preduzeća kao put u dalje otuđenje. Priliv, dakle, stranog kapitala i kupovina, akcionarskih tih, dakle, akcija. Taj put je put kao bespuće. I ne smije se dozvoliti. Gledao sam spisak tih preduzeća, to su velika preduzeća. Prema tome moramo učiniti potpuno drugi zaokret. Prvo, rekao sam, sve instrumente, institucije staviti u funkciju domaće privrede. To je jedini životni put ove zemlje i ovog naroda i ove države. To se može napraviti, ne pričam napamet. Mnogo radova sam baš studijski radio na tu temu. Ali ne akcionarstvo na taj način, nego akcionarstvo da zaposleni ljudi budu akcionari, slušajte molim vas, svojih preduzeća. Da tu revoluciju izvršimo, da spojimo rad i kapital u preduzeća. I interes radnika za razvoj preduzeća, za investicije, kontrolu rada preduzeća. Razumijete? S tim da on može čak i dignuti kredit kod banke i uložiti kao svoj akcionarski kapital u preduzeća. Da idemo na veće samofinansiranje preduzeća. I da interes radnika, ne kao što u samoupravljanju bilo, za raspodu, znate, ako mogu sam da dobijem nešto, lični dohodak, ne, nego razvoj i akumulacija. Jer sutra preduzeće je, pazite, srce sistema oko koga će se, dakle, vrtiti i razvoj i državne funkcije, a Boga mi, ako hoćete da je preduzeće bude kao neka pčela matica, gdje će se formirati vrtići, jaslice, gdje će majke imati sigurnost, stabilnost, da tu decu odgajamo i odvajamo od stalnog tog telefona i tako dalje, da stvorimo jedan sistem druženja, jedan sistem društvene komunikacije mladih i da to zajedništvo sad stvaramo, a ne otuđenost, individualizam, što radi taj neoliberalni model. Totalno otuđenja, destrukcije i tako dalje, zajedništva više nema. I uništavanje porodice, uništavanje zajedništva, to je njihov sistem. I naravno, kreditna zaduženost, jer su, izvinite, ja to moram da kažem, ljudi ne znaju šta je samo liberalizam, jer zato što su ta dogma liberalna, taj, nazovimo je, Vašingtonski dogovor, oslobodio je privrede, dakle nema carinske zaštite, nemate ostalih oblika barijera, oslobodili ste, a taj zapad i spekulativni, kriminogeni kapital osvaja, ulazi u države, uzima preduzeća, osvaja zemljišta, energente i tako dalje, preuzima ih. Čime? Pa svojim prvim kapitalom. Pa lako njima emitovati dolare kako hoće. Lako je emitovati što rade, pazite.
To su bilioni. Gledao sam, Amerikanci su u SAD, bilione, 24 biliona, 24.000 milijardi emitono zadnjih 10 godina. Evropska unija 10 milijarde, 10 biliona. Slušajte, pa lako ćete štampanjem, a oni prihvate. I sad ću otkriti jednu tajnu. Što ljudi, čak i ekonomisti to ne znaju. Kada je formiran međunarodni taj monetarni poredak na čelu sa Međunarodnim monetarnim fondom i kada je taj, nazovimo ga, Bretton Woodski sistem postavljen, znate šta su naterali? Naterali su sve zemlje da drže devizne rezerve. Obavezne, devizne rezerve, kao neki sistem zaštite, pokrića, za ne daj Bože. Sad mi možete zamisliti, mi imamo 29 milijardi, 29 milijardi evra takve sterilne devize koje držimo. Narodna banka drži. Da, ali drži kod drugih strana. Samo to je to. Znači, vi ste izvezli robu, usluge i ne znam, dali ste energente, došli ste do priliva deviza, jeli? Ili čak dugovima dobili ste priliv, jeli? Dugovima. I onda ste to recimo stavili u devizne rezerve i držite u inostranstvu, u bankama u inostranstvu, sa niskom ili gotovo nikakvom kamatom. Stimul, nikako, mislim da je simbolična kamata. Znate. A onda ta sredstva se koriste da vas ponovo finansiraju sa višom kamatnom stopom. Slušajte, stvorili su zavisnost, vi imate sterilni kapital neupotrebni, izgubili ste svoje bogatstvo izvozom, jeli? A onda držite sterilno. I kaže Narodna banka, imamo 28 milijardi, imamo... Samo trenutak, drugim rečima, mi svoje bogatstvo dajemo drugome da bi on nama davao posle kredite koje mi moramo da... I krug je zatvoren. I samo se... A to ni Hitler nije radio. Pa nema ljudi, to ne prate ljudi, to i ne znaju. Evo ja sam pročitao jednu knjigu Katasonova, poznatog ruskog teoretičara i naučnika, jeli, Civilizacija novca zove se. Debele, čuli ste, jeli? Pročitao sam, čovjek lijepo objašnjava isto tako ovo. I ja isto tvrdim. Uspuda, pazite Dejane, još jednu stvar moram, kad već razgovaramo, dajmo, otvorimo karte. Ljudi koji se ne bave, ne znaju, plivaju u propagandnoj mašineriji koja je preplavila ovu javnost. Ne možete doći do prave istine. Pazite, ne možete do kritičke ličnosti. Kritička misao je potisnuta, ubijena. Razumijete me? A to je za dobrobit naroda, budućnost ove zemlje. Pazite, kad pogledate, isti slučaj su napravili sa deviznim rezervom, ne deviznim, nego obaveznim rezervama banaka. Znate za to? Znam. Pa zamislite, molim vas, vi obavezno uzmete devize u evru, uložite u banku. A onda vam banka jedan deo izdvoji tog dela u tu obaveznu rezervu, izdvoji, nije bitno sad koliko je sada stopa, jeli? Imate na dinarski, na devizni, jeli? Onda ima nešto vam plati, sitno, gotovo nemate kamate, jeli? I te devizne isto se drže na posebnom računu kod Narodne banke. Neplasirano. Vi imate, mi to kažemo u bankarstvu, imate financijski potencijal banke, ali neplasiran. Imate neiskorišteni deo, reći vam tačno podatke, neiskorišten deo plasmana sredstava banaka. Znate, imate te rezerve, imate još tamo rezervisanja za gubitke u bankama. 2-3 banke imaju gubitke, ne nemaju niko ništa. Sve se stoji, 10 milijardi stoji sredstava koje su sterilna. Čuli ste? I ovdje koliko imate, 29 milijardi. Evri, ne u dinarima to. Pogledajte, molim vas, pa to je takav jedan finansijski rašomon. To je jedno ludilo. I to nekom staviti ko stvarno zna te stvari. Da napravimo reformu financijskog sistema. Zato sam rekao, u početku sam čitao one rečenice iz financija. Da znate čemu to vodi, jeli? Evo za kraj, da postavim pitanje koje je sad trenutno najaktuelnije kada je ekonomija u pitanju, a običan čovjek. Imamo ovaj akcionarski fond, pa odatle se ljudima daju pare, pa Vučić pred izbore svakome po 6.000 dinara, nekima čije 18.000. Ste vi otkrili kako to funkcioniše, na koji način, kako on to deli, koje pare deli i kakav je efekat toga svega?
Prvo, tih para nema dovoljno. Tu ima negdje oko 250 miliona, a ovdje će biti negdje, čini se, oko 300 i nešto miliona potrebno. Znate, davanje tih 50 evra svakom punoletnom, Neki će čak i 18.000 dobiti, nisam shvatio. da, ali usput da vam kažem da to je jedan sistem zaista propagande. To su sredstva, to je novac, to su pare, koje je vlasništvo, dakle, akcionara. Slušajte, u tom fondu kumuliralo se godinama, stoji tu, nije plasirano, iskorišteno, tu se, ja mislim, oko 250 miliona evra se skupa, i da svu svoju imovinu i prodaju ne bi imali dovoljno. To je sada zloupotreba sredstava, jer to pravo su imali akcionari da i ono, znate, povremeno da im se isplaćuje ta dividenda. Ja dobio, mislim, isplaću nešto malo, 1000 i nešto dinara, praktično ništa. Hoću da vam kažem, to je sve u funkciji izborne, dakle, bitke, izborne propagande. Ja kažem, narode, uzmite to, to je vaše. Ali nemojte da vas neko kupi za 10.000 dinara ili par hiljada dinara, da prodate savest, da svoje politički jedan pogled na ovo, našu stvarnost, da vi zatomite i prodate, dakle, glasajući za ovu otuđenu vlast, kriminogenu vlast, koja je opljačkala sve što se moglo opljačkati. Totalno otuđena. Njima nije interes, da vam kažem, nije im interes narodno dobro. Nije im interes bogatstvo nacije, nije. Nije im interes stabilnost, sigurnost, nije. Jer vidite šta rade? To prebijanje, ta pretnja, to izbacivanje ljudi koji nešto kritički kažu, izbacivanje s posla. Pa znate šta je to? Izvinite, neću da budem drastičan toliko. Jako je mnogo podsjeća, pratio sam dolazak nacista na vlast, Hitlera. Jako mnogo me podsjeća na one njihove jurišne odrede, ono izbacivanje, znate, izbacivanje. Da, ima elemenata. Jel tako? Zato ja to mogu da govorim i sa naučne strane, jer sam prvi u Srbiji preveo na srpski antisemitsko-nacističko zakonodavstvo 1933-35. godine u Nürnbergu kao naučni rad u okviru diplomskog mog rada i time sam se bavio. Jedini put u životu kad sam se bavio. I vas podsjeća to, Dejane? Da, i od ustavnih reformi, jačanja predsjedničke vlasti, izdvajanja u stvari to njegove vlasti, kontrola obavještajnih bezbednosnih struktura i ono što je od prethodnog sistema preuzeo. Jer ništa, tu je isto sličnost. Vučić ništa novo nije izumeo, ali je doveo sve do ekstremizma. Slično je i sa Hitlerom bilo tada. Još ću jednu stvar reći. Iskoristit ću priliku, pošto sam pripremio ovo. Dejane, obzirom da se kaže, mi para imamo. Mi imamo 5 milijardi negdje, 5 milijardi imamo, hajde. To su odnosi javnog sektora, dakle ukupno svih institucija, od republike pa naniže, opštine, pokrajine i tako dalje. Znate, odnos sa centralnom bankom, dakle odnos centralne banke i javnog sektora. I sad pogledajte, javni sektor drži svoje račune besplatno na računima centralne banke. Takvih je depozita bilo, molim vas, bilo u junu 25. 910 milijardi dinara. A u aprilu, najnoviji podatak ima aprilu 26. 645 milijardi. Istopilo se, potrošeno je oko 250, skoro 260 milijardi dinara. Nestalo je. Ali pogledajte šta se radi. Ta sredstva su stajala dugo godinama na oko 900 milijardi, 800-900 milijardi. A onda su privredu orijentisali i državu, naravno, orijentisali pogotovo državu na korištenje kredita kod poslovnih banaka. A čuli ste čije su? Strane. To je kao da se zadužujete u inostranstvu. To malo ko računa. Takvih kredita, pogledajte, molim vas, ima sada u sredinom ove godine 934 milijarde.
Znači, državu su prebacili, da umjesto da koristi depozite kod centralne banke, da se to prebacuje, koristi se sredstva, da ne stoje, prebacili su na korištenje kredita, pazite, države kod poslovnih banaka. I plaća se komercijalna visoka kamata. Zato su nam kamatne obaveze jako velike države. I budžet. Budžet je, nisam ništa o tome rekao. To je velika tema, to bismo mogli... Da, budžet je uplovio, u veliku krizu, sad samo 2-3 rečenice, ušao je u veliku krizu. Nikada ovoliki deficit nije bio. Reću vam samo 2-3 podatka. Evo, imam podatke za 3 mjeseca, još nisam i ove druge koristio, nema ih još. 97,8 milijardi deficit za 3 mjeseca. Nikada do sada u istoriji ove zemlje nije bilo. Svim periodima, januar, mart, treća, četvrta, peta, bilo je negdje 17 milijardi deficit, 17, 12, 20, tako dalje. Malo. I sada se taj deficit, obzirom da Rafali su došli na plaćanje, platili smo ih 2-3 puta, već 1 milijardu, 1,5 milijardu, ali opet, pazite, sad dolazi u januaru, opet 680 miliona, opet da platimo. Budžet je prazan, ispražnjen je. Ne može niko da se hvali da imamo budžet uravnotežen, da su javne financije uravnotežene. Nisu. Kada sam uzeo, molim vas, ovo volim, do javnosti ovo govorim, kada sam uzeo zvanični deficit budžeta, zvanični, ajde 270 i nešto, mislim da je miliona, milijardi, ajde, znam i napamet podatak. I kada sam tome dodao otplate koje dospevaju, oko 500 i skoro 600 milijardi, kada sam obaveze koje nisu izvršene iz budžeta dodao, to je preko 1000 i nešto milijardi dinara. Znači, 10 milijardi je praktički deficit sa svim obavezama. To je oko 14% bruto proizvoda ili između 35 i 40% javnih prihoda. Vi ste unapred opteretili javne prihode sa tim obavezama. Narode, naše javne financije su strahovito napregnute. Ubitače do pucanja. Da praktički se postavlja pitanje, ako se ne dobiju novi krediti, da zaista ulazimo u jedan sistem bankrota. Evo, to je ono što sam htio da vam kažem. Moj završetak će biti sljedeći, ako mi dozvolite. Da. Zašto sam nazvao našu ekonomiju, čuli ste da je to ekonomija deficita. Deficit na sve strane. Rastrošna ekonomija nekontrolisana na sve strane. Potpuno, dakle, jedno kao da je pošast došla u ovu ekonomiju, u društvo. I tako se i ponašaju. Uzeo sam podatke 24. 25. nije bila kompletirana. Pogledajte, deficit javnog sektora, rekao sam kako je došlo, 10 milijardi. 10,1, ali nije bitno. Zaokružit ću. 10 milijardi. Deficit spoljne trgovine godišnje, pazite, 9,8 milijardi godišnje. Deficit domaćih investicija i štednje, koliko nam treba investicije da krene pomalo našim preduzećima, 2,5 milijarde evra. Deficit bruto proizvoda prema globalnoj potrošnji, toliko potrošnja veća, pa uvozimo da podmirimo potrošnju, 8,5 milijarde. Deficit novca, rekao sam privatnom sektoru, deficit privrede i u sistemu 34,3 milijarde u sistemu Srbije. Svi sektori. Prirast bruto proizvoda nominalni bit će ove godine bio 7,1 milijardu. Kad to prebijete s drugim, finansijski deficit i pritisak, dakle deficita je 27,2 milijarde. Gospodo, kako mislite da ove obaveze podmirite, da uredno izvršavate svoje obaveze, dakle javne obaveze, prema svim nosiocima, dakle, tih potraživanja? Kako? Teško. A kredita više neće biti u inostranstvu novog zaduživanja. Rekli smo u početku, ovo je 3,5 milijarde, Ja sam naišao podatak da je 5 milijardi, da je 3 plus 2,
u 2 puta je bilo, 5 milijardi bilo. Ali u odnosu na onaj iznos to je za sada manji deo. Evo, kao što vidite, dobili ste sliku, jasnu sliku, objektivnu, bez preterivanja, bez da se pravi kombinacija, se napravi loša slika, objektivna slika, dobronamerna, da narod shvati ko nas vodi, kuda nas vodi i šta nas čeka. Toliko. Hvala vam, gospodine Komazić, što ste još jedan bili gost naše produkcije. Dragi gledalci, ovo je bila još jedna emisija u produkciji medijske kuće Srbin Info i Centar. S nama je bio profesor dr. Slobodan Komazić, moje ime je Dejan Peta Zlatanović. Za narod, za Srbiju ove godine na celom Kosovu i Metohiji, u Prizrenu, tamo gde je srpski narod, tamo gde su ljudi dobre volje i naravno naši studenti. Bog vas sve blagoslovio i od zlog spasio s Bogom. Pomaže Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centar. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Takođe, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.